ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଭୀଷଣ ସମର। ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ମର୍କଟ କାହିଁ ପାଇଁ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଦ୍ରୋହ? ଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହସ୍ତୃତ ରାଜ କାହିଁରେ ନିସ୍ତାର? ଆସିଛ ତୁମ୍ଭେ এই বীর হনুমান সঙ্গরে করিব শক্তির পরীক্ষা। লজ্জা লাগু নাহি তুম্ভঙ্কু? এ মূর্খ মর্কট আরে রে মূর্খ মানব, আরে রে মূর্খ মানব, হরে কুহ যাই রামে, হরে ভাল দোষা থিলে ক্ষমা মাগু হনুমান। ପଶୁଅ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ନାଉ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ବୀର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମନ, ମନି କୋଟି ଶ୍ରୀରାମକୁ ପଠାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଶେ ଯାଇ ପଶରେ ଶରଣ, ନହେଲେ ପଠାଇବି ଯମପୁର ଜାଣ। সঙ্গী বিবাদ করি কেউ যশ নেবি, এ মার্জার কুমারী কিম্পা নিন্দা মু পাই। সঙ্গী বিবাদ করি কেউ যশ নেবি, এ মার্জার কুমারী কিম্পা নিন্দা মু পাই। শত্রুঘ্ন মূর্খ মর্কট কাহি পাই বৃথারে করুছ দর্শন তুম্ভে? জানি না হো এ বীর হনুমান যম পরি যম। যদি ভাল দশা ଅଛି চালি যাও তুম্ভ গৃহে, নহলে ভাইর দশা ভোগিବାକୁ হব তুম্ভଙ୍କୁ। এ মূর্খ মর্কট অঙ্গে যদি অতি শক্তি যুদ্ধ ପାଇଁ ହୁଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ইতিহাস পালন তুম্ভর, তেবে ঠিক ଅଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ଜୟ ସୀତାରାମ।
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଲେ ପିତୃତର୍ପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ହେବ ସଫଳ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନଳରେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହାରିବେ ଜୀବନ। ଆଉ ସତ୍ୟ ହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେଜିବେ ପରାଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋର ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପଣ। ଜନନୀ ତୁମେ ଦୂରେ ଥାଇ ଦେଖ ଏ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ଏ ପୁତ୍ର କରୁଛି ପାଳନ। ମା କିପରି ତୁମର ଆଦେଶକୁ ଏ ପୁତ୍ର କରୁଛି ପାଳନ। ଯାଇଥିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା। ହଁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା। मारुति रे କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ତେଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେବତା। ଆରେ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଆଜି ଅଟେ ବାନର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। हुआ तू विजयी वश्च କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। मारुति रे आसी अछि अयोध्या तेजी अयोध्या देवता मागिबाकू तोर पासे भिक्षा मते देबु ना। ପ୍ରଭୁ এই ଦଶଠାରେ କେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଅଛି ତୁମକୁ ଦେବାକୁ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। दासानुदास बोली कहूछु पुणी श्रीराम आदेश अवमानना कलु केउ साहस रे हनु। ପ୍ରଭୁ कहनु भिक्षा मते देबु कि ना। এই দাস পরা তুমরি আদেশ পালিছি। প্রভু এই দাস তুমরি আদেশ পালিছি। পুଣି কিম্পা ଆସିଅଛ ଏ ଦାସର ନିକଟେ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କିମ୍ପା ଆସିଅଛ ଏ ଦାସର ନିକଟେ। हाँ मु देइथिली आदेश जगत रे माता बड़ आउ प्रभु सान बोली किंतु देई तो नथिली आदेश चित्रांगद देबाकू शरण। ପ୍ରଭୁ कुह हनु चित्रांगद देबु कि ना। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ତବ ତ୍ରିଜଗତରେ ମାତା ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ସାନ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ। ଆଉ କାହିଁ ପାଇଁ ଦାସକୁ ମାଗୁଅଛ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ? ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କେବେ ନ ଦେଇ ପାରିବି ମୋ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। हनु चली जीवी निश्चय मुहि अयोध्या भुवन किंतु मन रख हनु चित्रांगद नहीं जीवी मोहर संगते। क्षमा करନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ କେବେ। रे रे भातृदयहीन कृतज्ञ पशु এই ପ୍ରଭୁହୀନ ଅବଜ୍ଞ ପଶୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ନୁହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭିଉକା ପୁରୁଷ। ତୁମ ପରି ନୁହିଁ ମୁଁ ଚୋର। କେଉଁ ସଭ୍ୟଥରେ ମୋର ମାତୁଳ ବାଳିକୁ କରିଥିଲ ପଛପଠୁ ବଧ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ? ଭାତୃବଧୂ ତରାକୁ ଦେଇଥିଲ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ହସ୍ତେ। ତୁମେ କ'ଣ ମେର୍ଛ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀରାମ? मारुति ମେର୍ଛ ପୁଣି ଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦାସ। ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତୁମେ ବୃଥା ଆସ୍ପାଳନ କରୁଅଛ ମନେ? शेष थर पाई कहूचे हनु चित्रांगद दबु
कि ना ନା ମୁଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ କେବେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ अरे सत्य की बानर ज्ञान नहीं तोर हईलु मोर बईरे सत्य की बानर ज्ञान नहीं तोर हईलु मोर बईरे सूर्य वंश जात दशरथ सुत बालीर मु हत्याकारी रक्षा करी अछि संथ जन बाछि राक्षस दुष्ट को रक्षा करी अछि संथ जन बाछि राक्षस दुष्ट को केते मोर सम्मुखरे न देखा मुखरे भाग्य बल थिले घुची जा मुखरे अरे मत गर्वी तू ही नरसिंह कही अरे मत गर्वी तू ही नरसिंह कही हे दूर हुआ इष्ट स्मरण ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବୀରପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁ ତୁମ ବୀରପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହନୁ ହି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ବୀରପଣ ତୁମ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ବୀରପଣ ତୁମ ଦେଖିଛି ରୁଚି କରି ବଳି ଦେଇଥିଲ ମାରି ମାରୁତି ବୀରପଣ ତୁମ ହନୁ ଥିଲ ହରି ଯାଇ ମନ୍ଦୋଦରୀ କେଶକୁ ତାହାର ଟାଣିଛି ଆଣି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦେଇଥିଲି କର ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭି କହୁଛ ହରିଆଣି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଦେଇଥିଲି କର ଏ ତାପରେ ରାବଣ ମରିଛି ଆଉ ଶୁଣିବ ଶ୍ରୀରାମ ତୁମ୍ଭର ବୀରପଣ କି ସେ ମହି ରାବଣ ହାଣିଥାନ୍ତା ଶିର ମଥାକୁ ତାହାର ସେ ମହି ରାବଣ ହାଣିଥାନ୍ତା ଶିର ମଥାକୁ ତାହାର ତୁମ ପାଇଁ ପୁଡ଼ ସେ ଗମ୍ଭ ମାର୍ଦନ ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଣ ଆଉ ଶୁଣିବ ତୁମ୍ଭି ହେ ବାଲ୍ୟ କାଳେ ମୁହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହେ ଯାଇ ଲାଞ୍ଜରେ ବନ୍ଦନ ମାରୁତି ଆଉ ବୀରପଣ କାହିଁକି ବକ୍ଷଣ ତୁମେ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ହି ଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କହୁଛି
प्रभु तुम वीरपण मु जानी प्रभु केते तुम्हर वीरपण मु कसी जदि कसी अच्छु मोर वीरपण अंगे तोर अच्छे बड़ा बीज युद्ध कर हेबे मोहर संगरे हनु युद्ध कर हेबे मोहर संगरे देवी जानी प्रभु मोर हस्तरी विराजयी ही भयंकर गदा एई गदा घातरी दुई भाई पड़ी छंती सोई कहीं की बुर्थास पालन करू प्रभु चली जानतु तुम्ही किए भी न देई परिबी मोर पुत्र चित्रांग एबे युद्ध पाई होर प्रस्तुत हनु प्रस्तुत प्रभु जिते मु करूची सारा प्रहार हनु देह बाजी सब होई जाए चूर्ण तेबे संभाल रे हनु संभाल मो ब्रह्मसा प्रभु कहा तुम्हें ब्रह्मास्त्र दिखाऊ ए वीर हनुमान को प्रभु नहीं प्रभु नहीं श्री ब्रह्मास्त्र को परा ए हनुमान करे ज्ञान प्रभु जिते जिते सहायक करुछ तुम्ही सबु अस्त्र बाजी हो जाए धूली तुमको लज्जा लगु नहीं श्रीराम यही परिबाण रखी तृणी तुम्भर एबे संभाल रे हनु सामान्य बानर को तुम्ही न पारुछ जिणी तेबे ये सन्तु प्रभु ब्रह्मास्त्र देखिबी किपरि ब्रह्मास्त्र मते करुछि निहत ये सन्तु प्रभु पे सन्तु जाओ जाओ रे ब्रह्मसर हत्या कर जाई निर्बोध बानर जय मातृशक्ति प्रभु शक्ति कर जय हे जय मातृशक्ति प्रभु शक्ति कर जय कौन देखुची मु नेत्रे निमिष के हनुमान चिरिला ता बक्ष धर 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 होई रुधिर बही जाउची कुह रे ब्रह्मसर हत्या न करी बानर फेरिलु काहेकी हनुमान देहे अंकित प्रभु राम सीता मूर्ति कहा को बधी भी मुही न पारि जानी तेणु तुम पासे आसी अच्छी फेरी प्रभु तुम पासे आसी अच्छी फेरी सप्तम दिवस पूरा रही अच्छी किसी क्षण बा तेबे कौन प्रतिज्ञा मन हो पूरण ना कपट न कले आज नहीं परित्राण निश्चय कपट करी हनु को पठाइबी जंगल मध्य को हाँ हाँ निश्चय कपट करी हनु को पठाइबी जंगल मध्य को शुणी था सूर्य देवा ममीनाती थारे शतकु शत झांसी जीवन नाले सुता चित्रांगदा पाई कपट करंतु बारे का
ଯିବାକୁ କୂଳ ବାରେ କପଟରା ଯିବା ବାରେ କର ଦୟା ଛାଇ ରାତ୍ର ହେଲା ବୋଲି ହନୁ ଜାଣିବ ଯେ ପରି ମାରୁତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ମାରୁତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚାହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଏବେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅସ୍ତ ଚଳ ହୋଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହରି ମାରୁତି ଏବେ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭର।